शर्जील नाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पास कराने की हिमायत करती है, समझते हैं आप एक अरेंज गवर्नमेंट है ये। देखिए, पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी ये समझती है, पीपल्स पार्टी को एहसास भी है कि अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं देती तो डेफिनेटली बजट पास होना मुश्किल है। तो पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहेगी कि मुल्क किसी भी किस्म के किसी क्राइसिस का मुतहम्मिल हो, या मुल्क में कोई पॉलिटिकल कियोस हो, या मुल्क में खुदा ना खास्ता जो है कोई अनारकी हो। पीपल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी का इस्तेहकाम चाहती है, पीपल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, और पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करे। जी आप इनके बाद आपने ऐलान किया था कि सिंध के तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट मुहिम शुरू की जाएगी, तो ये बताइएगा कि ये मुहिम कब से स्टार्ट होगी? मेरे ख्याल से जी जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग जो है इस पोजीशन में होंगे कि इस मुहिम को हम शुरू करें। अच्छा सर, सवाल ये कि जब सक्खर में ब्रीफिंग हो रही है, बच्चे की बात हो रही है, जान मोहम्मद महर के कातिल की जो है वो वही डाकुओं के पास छुपे हुए हैं, तो उस सहाफी के कातिल कब गिरफ्तार होंगे, और उसके अलावा कच्चा कब डाकुओं से पाक होगा? देखिए जी, कच्चे में एक्शन चल रहा है। जो भी मैंने इससे पहले गुफ्तगू की है, जो डाकुओं को ये एक मौका दिया गया कि वो सरेंडर करें वॉलंटरली, वरना वो मारे जाएंगे, तो उसका मकसद कतन यही नहीं कि कोई ऑपरेशन बंद है। ऑपरेशन अपने तौर पर जारी है, एक्शन जारी है, और ये एक्शन जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ पहले से कच्चे के हालात बेहतर हैं और मजीद बेहतर होने के चांसेस हैं। अभी आपने सरदारों को हमारे से बात की कि उनके जरिए बात की जाए तो मकामी कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी, तो ये जो डाकू हैं सरदारों की इतनी बात मानते हैं कि उनकी वजह से वो सरेंडर भी कर सकते हैं, दूसरी चीज तो इन सरदारों के खिलाफ कोई, या उनको आप एतमाद में लेके उनसे सरेंडर करा रहे हैं या कोई और? देखिए, आप मेरा समझी नहीं, मैंने कहा कि सरदारों के आपसी झगड़े जो हैं, आपने हर एक को रूट कॉज देखना। सरदारों के आपसी झगड़ों में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर हैं, लोग मरना, तो उसमें भी ये एक स्टडी आई है, और ये रियलिस्टिक आप भी समझते हैं काफ़ी लोग इस वजह से भी इस तरह के पेशे में आते हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम सरदारों के ज़रिए ही करेंगे, सरदारों को भी जहाँ ज़रूरत होगी तो इंगेज किया जाएगा। वैसे हुकूमत अपने तौर पर भी करे, और हुकूमत तो पब्लिकली कह रही है ना, कोई छुप के या किसी के ज़रिए तो कर ही नहीं रही है। हुकूमत पब्लिकली अनाउंस करे कि आज अगर किसी भी इलाके का कोई डाकू अगर सरेंडर कर रहा है, वो समझता है कि हाँ गलती है, उसके पास कोई बचत की गुंजाइश है, वो अपनी तौबा कर रहा है, तो उसको जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको डिफरेंट तरीके से टैकल करेगी, और उसको जो है वो सहूलत मुहैया होगी। इससे बेहतर है कि वो किसी पुलिस मुकाबले में या किसी रेंजर्स मुकाबले में जो है वो मारा जाए। सर मुताबिक हर कारगर में बहुत ज़्यादा मंशा हो रही है, और वहाँ पे बहुत स्मगलिंग हो रही है। आपने एक ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसको आपने ट्रांसफर किया था रतन कुमार को, जैसे बहुत सारे उनको दोबारा पोस्टिंग की है, उसके खिलाफ इंक्वायरी दिखाई थी। साथ साथ ये बताएं कि जो वहाँ पे अभी भी कुछ ऑफिसर्स हैं वो ऐसे मुलविस से काम, जो भी ऑफिसर मुलविस होगा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? कोई भी ऑफिसर मुलविस होगा मंशियात फरोशी में, उसको सस्पेंड किया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा, और हो सकता है उसको अरेस्ट भी किया जाए। सर, ये जो फैसले किए जाते हैं, सदर खुद इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। वो बरकी कड़े जो लगाने का मामला हुआ था, दीगर मामला थे जिसमें खासतौर पे अगर पुलिस कार्रवाई करती भी है तो फिर बाद में पता चलता है कि उनकी जमानत हो गई, और बड़े बड़े केसेस में लोग जो है जमानत ले के घूम रहे हैं। तो कोई स्ट्रेटजी है सिंध हुकूमत की कि क्या इसमें मजीद? देखिए, हुकूमत सिंध जो है वो हर एक उस ऑप्शन पे काम कर रही है जिससे क्राइम को निचली सतह पर ले आया जाए और क्राइम का खात्मा हो, और उसके लिए हर जो भी मुमकिन ऑप्शन पूरी दुनिया में मौजूद होंगे, वो सिंध हुकूमत उस ऑप्शन को ज़रूर अपनाएगी। अच्छा, ये देखिए जी, ऑलरेडी हुकूमत की जानिब से अलर्ट हैं, हीट वेव चल रही है, और हीट वेव की वजह से जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर गवर्नमेंट की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कैंप्स भी काम किए गए हैं, जहाँ पे लोगों को ठंडा पानी और सारी जो है वो तदाबीर भी दी जा रही हैं कि लोग गर्मी में किस तरह निकलें, कम से कम निकले, जहाँ निकलना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सर पे जो है वो कपड़ा ढाँप लें, अपने सर को कवर करें। ये सारी वार्निंग और तदाबीर जो हुकूमत की जानिब अभी ये आज का फीचर है कि 150 लोग ये हिटलू की वजह से मुतासर हुए, बल्कि हलाक हो गए हैं, उनको रखने की जगह नहीं है 7 सालों के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर भी कौन सी अखबार पढ़ी आपने? ये जो फैसल ईदी की रिपोर्ट है, फैसल ईदी की रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा कि इतने लोग आ रहे हैं, और हड़ताल भी कह रहे हैं कि हमारे पास यूट्यूब के लोग आ रहे हैं, 10 आज भी लाशें आई हैं। हुकूमत फिगर जारी देखिए इसमें
قیاس آ رہے ہیں، ساری چیزیں ہیٹ ویو کی وجہ سے نہیں ہے. جنرل جو ایک روٹین میں جو ڈیتھ ہوتی ہیں اس کو اس میں شامل کیا جائے. اب ایک ہیٹ ویو جو ہے وہ ایک قدرتی نظام ہے، اس کے لیے جو تدابیر حکومت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. سڑکوں پر پانی کی سبیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، سہولیات بھی موجود ہیں. ڈیفینیٹلی لوڈ شیڈنگ سب سے بڑے میں بڑا اس کا جو ہے کہ جب گھر میں اگر لائٹ نہیں ہوگی تو لوگ مجبوراً گھر سے باہر جائیں گے ہوا کھانے کے لیے. تو یہ بھی اس میں چیزیں ساری شامل ہیں. تو جو بھی اس کی آفیشیل فگرز ہیں وہ میں آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے لے کر دے دوں گا کہ ٹوٹل کتنی اموات اس میں ہوئی ہیں. اچھا، وفاق کی سرکار دہشت گردی کے خلاف پالیسی لے رہی ہے. شروع ہو رہی ہے 26 سے. کیا کل سے بارش کی تیز بارش کا امکان ہے. تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے کیا کیا؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ سندھ بھر میں جو ہے وہ رین ایمرجنسی کے لیے میٹنگ ہوئی ہیں. چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے، کراچی کے لیے خصوصی کی ہے، سندھ کے باقی اضلاع کے لیے الگ میٹنگز کی ہیں. سارے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے. ڈی سلٹنگ کی جا چکی ہے، ہو بھی رہی ہے. تو ہر جگہوں پر جو صفائی کا عمل وہ جاری ہے. اتنی زیادہ ہے کہ لوگ گھروں میں جو ہے متاثر ہوتے ہیں، بہت سے بات ہو جاتی ہے. سیکنڈ یہ بھی کہا تھا کہ غیر آنے اور شیڈنگ لوگ اور اس طرح کی واقعات ایف آئی آر ان کے خلاف لگی. تو صرف کو ایسا دکھانے کا یہ کہ پولیس بھی احکامات دیں کہ پہلے تک خلاف ایف آئی آر وہ انہوں نے اپنی رائے دی تھی اور ایز سچ جو ہے اس طرح کوئی فیصلہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا، یہ ابھی بلاول بھٹو صاحب نے خطاب کیا ہے، میثاق جمہوریت کی بات کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف بات کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہ وفاق کو مانتا ہے نہ کسی چیز کو مانتا ہے. یہ جو گنڈاپور صاحب ہے روزانہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، وفاق کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں آرمی چیف ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ حقیقت بات ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے کہ جو بھی چیف منسٹر ہے کسی بھی صوبے کا ہو، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، اس کو وفاق کے ساتھ چلنا ہی اس صوبے کی بھی بہتری ہے، اس چیف منسٹر کی بھی بہتری ہے. ہم نے بھی پیپلز پارٹی کافی عرصے سے فیڈرل گورنمنٹ میں پاور میں نہیں ہے، لیکن بدترین جو ہمارے خدشات کے باوجود ہم وفاق کے ساتھ چلے ہیں. ہم نے وفاق کے ساتھ یونٹی دکھائی ہے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور ان کے چیف منسٹر کو بھی چاہیے کہ کتنے بھی ان کو ریزرویشنز ہوں، کتنے بھی اختلافات ہوں، اس کے باوجود وہ وفاق کے ساتھ چلیں، ملک کو یونائٹڈ کریں. کیونکہ اس وقت ملک میں ضرورت ہے ہم آہنگی کی، اس وقت ملک میں ضرورت ہے اتحاد کی، اس وقت ملک میں ضرورت ہے کہ سب ایک پیج پر آ جائیں. اگر آپ اس وقت بھی اپنے بانی پی ٹی آئی کے فلسفے پہ چلے تو آپ اس ملک کو نقصان پہنچانے کی خدا نخواستہ بات کریں گے. جو اس شخص کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ یا وہ محبت نہیں ہے، اس کی جو محبت ہے وہ صرف اور صرف اقتدار سے ہے، اپنی کرسی سے ہے، اپنی رہائی سے ہے، اپنی عیاشی سے. تھینک یو. کیا ہو گیا؟ اچھا یہ کرا رہا ہوں. پنکھا بھی دیکھ لیں.